tehnya noa Biswa Adiwasi Diwas na jaha bon manaw do Jhargram Bajar na Pachmata Mure onden Parsit Gongke Bharat Jagat Maji Pargana Maharen Parsit Gongke saute Air Sapapti ona saute UPA se United Forum of All Adivasi Organization jaha gate gata ko menako Bharat Jagat Patu gata Bharat Jagat Bhumi jaha menako se Adivasi सादा से लेक्चर से मिलन जहाँ को के मेना बना सनम को के पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाठ से कौन मनचाल से सनद दुलड़ एमेदा आज के झारग्राम जिला पाँचमाथा मोड़े हमरा जे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस UFFAO अर्थात United Forum of All Adivasi Organization এর পরিচালনায় এখানে যারা যারা যে সংগঠনগুলো আছেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পারগানা সাথে তার সহপাঠীগণ ভারত জাকাত পৈঠক গাঁথা পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গের ভূমিজ কল্যাণ সমিতি আদিবাসী एसका अर्थात आदिवासी सावता से लेक्चर सम्मेलन जे समस्त गण संगठन उपस्थित है सबाई के पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति থেকে ফুল জোহার জানাচ্ছি। তো আমরা আজকে এমন এক দিনে উপস্থিত হয়েছি যেখানে 9 আগস্ট যে 9 আগস্ট যেখানে আমরা শুধু নয় ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনটা অর্থাৎ আমরা যে পালন করছি এটা হচ্ছে। তো বন্ধুগণ আমরা যদি সারা বিশ্বের দিকে তাকাই সহ ভারতবর্ষে তাকাই দেখব আমরা আদিবাসী হচ্ছেই সব থেকে আগে আসা অর্থাৎ আদিম আদিবাসী, কিন্তু এখন যারা নন বেঙ্গল অর্থাৎ অন্য দেশ থেকে আগত যারা আছে তারাই আদিম বলে দাবি করছে। তো আজকের আমাদের এই ইউনিটে দেখাতে হবে যে আদিবাসীরা পিছিয়ে নেই, কিন্তু খুব দুঃখ লাগে আমরা যদি তাকাই মণিপুর, আমরা যদি তাকাই হরিয়ানা, তৎসহ আমাদের রাজ্যে মালদহ যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটা সভ্য সমাজে হতে পারে না, কিন্তু আমাদের আদিবাসী বলেই এই জিনিসটা হচ্ছে। এদিকে আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবাই চুপ, যেহেতু আমাদের আদিবাসীর উপর অত্যাচার হচ্ছে কি শুধু একটা চাপিয়ে দিচ্ছে যে আদিবাসী। তো বয়া को तेहन जहाँ बन हेज सेटर कना अब हर तेहन लेत कना जे तेहन दो आडी मेटा मुहिम बक्तर ना बोना सानाम गबन बाया भारत ना मेटा पनत मणिपुर जहाँ रे दो 52% मेना को मेथी 28% ना को कुकी और 19 से 19% ना को नागा। तो अबरन जहाँ कुकी मेना को 28% उनको चितार जहाँ नीचो नाहाचार पे नेले दो उन्हें हुडी नागा में लेदा तो आप जहाँ बापे पढ़ाओ कदा से पढ़ाओ कदा जे चेत घटना एथो कना नवा तो घटना होइना 4 में बाडाई के दका अबरन नागा में से संवाद से आको के जहाँ को तुलो लेदा 20 तारीख बाडाई कना 20 जुलाई रे चलका घटना घटराओ कना नासिने ले पे कना। तो घटना तो होयो कना ले कदा मेथी हो कना 52%, कुकी दो 28% और नागा 19%। तो लड़ाई तो चला करना जे उनको मेथी को लेदा आले एसटी ले बोलोना, कुकी को लेदा जे बांग नोआ ठाव रे बांग ले बोलो हचवा जे उनका नोंकाते और ओंडेरन जहाँ एमएलए मेना को मैक्सिमम के किंतु मेथी कना को साथ ओंडेरन एमपी मंत्री जहाँ मेना बीरेन जे सिंह उन्हें किंतु मेथी कना। तो घटना तो ओना कना जे अबरन चेतान रे प्राय ना प्राय लड़ाई हुआ। तो नौका नौका चिके कना मिद दिन दो जे नोआ रे तो किंतु पुलिस प्रशासन जपड़ाव तहे कना चेलका जपड़ाव तहे कना मेटांग जेमन लूटपाट होया मेटांग अब कुकी आतो को माने आदिवासी आतो कुकी को लूट लेका को लूट के जतो को दड़ चबा केदा पुलिस को चिके के को साप के को पिया कुड़ी अपन साथे मेटांग बयस को एटांग
मिटांग गिद्रे कोड़ा गिद्रे कना आरकी टोटल मोड़ हर को सब केत को पुलिस अगु के को चेत उनको दो हयतो अब दोन बड़ा पुलिस प्रशासन सब करते पुलिस स्टेशन को कुआ मेनखान उनको चिके के कुआ मेथी में तंग आंदोलन तहन हर इनके जन आंदोलन हो कना हर रे ओने मेथी को चिके पुलिस को रेज केत कुआ रेज कते किंतु जे जहां पे कुड़ी पन को तहे कना उनी रेन तो आजबा अटांग बगते तहे कना उनकी जहां प्रतिवाद लेदा जे नो आले बांग हुआ किंतु उनी आज बाबा को कुटुम गज के दिया साथे बगते होंडे को दाल गज के दिया और उनकिन जहाँ कुड़ी हपन बारे को जो घटना को लेदा मेन रोड रे रोड चला कर उनकिन जमा पेन झोतो तुत गिड़ी साथे लहा का किना को जहाँ अब वीडियो रे तीसो नेलना नेल बांग सना में उनका घटना होई कना और जहाँ मिटन कुड़ी हपन दल लेदा उनी तो किंतु ओना जिनिस ना लई गदाय तो नचे आदो चिके कना नोना घटना दो आकोरेन के कोनो वीडियो क्लिपिंग को दहो लेदा उन अवस्था तहे कना नेटवर्क ये तहे कना बंद तहे कना गोटा को बंद लेदा तो ठीक जखन नेट को आड़ा केदा आकोआ के ना फोटो पिक ना अब बन नामे भाइरल बन नेलदा अब बन नाम के किंतु ओना घटना जे रोड तला रे किंतु पुति बांग को करादा जे नोनका इन नोगिन लई सनाई कना जे बहा को से मिसी को अब मिदु तावन पे अब जदि बांग मिनी तो अब होयतो ओकारे चेत जिका हबन लई किया साव सावते मिटान लई कना अब जातीय सफा हो आसार आसार तो प्रत्येक टिकिन जो तैयार तवन पे अब जी पे आसार बामुन तैयारा किंतु तायम दाराम अब चेत चिके अहबन लई किया उनाते अब जहाँ अक्तो मी अक्तो तहे कना बेझा तुñ उना तो रुड़ अगुया साव सावते जहाँ अब जहाँ जेहेतु जानम खन हज कना आसार उना तो बन करा गया उपस्थित যারা মাইকে শুনছেন হয়তো অনেকক্ষণ বললাম বাংলা হয়তো সাঁওতালিতে আপনারা বুঝতে পারছেন না যত পর্যন্ত মাইক শোনা যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি 9 আগস্ট কি আমরা জানি সারা বিশ্বে আদিবাসীদের উপর অস্পৃশ্যতার মতন ঘৃণ্য আচরণ দীর্ঘকাল ধরে স্রোতের মতো প্রবাহিত শোষণ বঞ্চনা তাদের সঙ্গী দাসত্বের শৃঙ্খল তাদের আশীর্বাদ পাশবিক অত্যাচারের নির্মম যন্ত্রণার মধ্যে তাদের স্বপ্ন ও পথ চলা এই অমানবিক বিবেকহীন কারবারের বিরুদ্ধে মর্যাদার এক নাম বিশ্ব আদিবাসী দিবস রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে 9 আগস্ট দিনটি যদি ঘোষিত না হতো তবে আদিবাসী শব্দটা ঘৃণিতভাবে থেকে যেত আজকে আদিবাসী শব্দটি বিশেষ দরবারে বন্দিত হ্যাঁ অবশ্যই এই দিনটি আদিবাসীদের কাছে শপথ গ্রহণের দিন রুখে দাঁড়াবার দিন প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিন আদিবাসী হিসাবে গর্ব করার দিন অপসংস্কৃতির প্রবাহে ও লালসার লোভনীয় নেশায় পথভ্রষ্ট আদিবাসীদের ঘরে ফেরার দিন শংসাপত্র সংগ্রাহক নির্লজ্জ ভেগধারী সুবিধাবাদী জালি আদিবাসীদের বড়ায় বাছাইয়ের দিন আদিবাসী জনগোষ্ঠীত ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষার সাথে কর্মসূচি গ্রহণ ও শপথ নেওয়ার দিন তাই দিকে দিকে পালন করার জন্য জানাই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের পুনর্লগ্নে আমাদের দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানে আদিম অধিবাসীদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে আদিবাসীদের প্রোটো অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ आदिवासी लीडर तिलका माझी के प्रथम शहीद हिसाब से घोषणा करते হবে कारण तिलका माझी प्रथम भागलपुर राजमहलेर कलेक्टर क्लिवलैंड साहेब के हत्या करार मध्य दिए ब्रिटिश विरोधी आंदोलन सूचना करेছিলেন 30 जून हुल दिवस भारतीय विप्लव दिवस तो बटे आंतर्जातिक विप्लव दिवस हिसाब से स्वीकृति प्रदान करार জন্য দেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘে সুপারিশ করার জন্য দাবি জানাচ্ছি কারণ সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার একমাত্র সফল বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ এত শহীদ হয়েছেন আর কোনো আন্দোলন এত শহীদ বিপ্লব হননি 15 নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মদিন ওই 15 নভেম্বর দিনটিকে দেশপ্রেম অথবা প্রকৃতি প্রেম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে কারণ তিনি প্রথম বলেছিলেন আবহাওয়া দিশম আবহাওয়া রাজ আমাদের দেশের আমাদের শাসন চলবে তো নৌকান
कथा तो मुचारे नवागिन लैदा ना किछु कल लहारा अब जग पारगना जहां ले तहे कना जे फेक एसटी जेहेतु आले दो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो आपा गड़ते जे फेक एसटी दिगते लड़ाई कना नवा हो इनके नासना लई बुझोइन कना किछु कल लहारा बय गोंके लई के तबना जे तमलुक रे जहां घटना होई कना जे 108 टी किंतु अब का दाबी दावाते किंतु ना दो होई कना तो नितो बन नेला नेट रे सेट रे स्कूल सर्विस कमीशन सानाम रे फेक एसटी को पेरेजा नुंकु दो नय नितो दो एतो बकना जतो एसडीओ के कहब कदा जे नुतु आवेदन निवेदन बा डिपुटेशन तलाते नितो उनको दो चाबा हुआ तो आपे को सानाम को गड़ सपोर्ट तहन खान अब लड़ाई दो आरो चला दिया ना को मेन कते आबोना जे गालोचे मेना को हुडिंग मचा गालोच नोडगिन थुकम केदा जोहार।